adalah Ulin. Kalau kamu Ulin nggak hidup, harus Ulin. Nah, nyali pas baru udah kumpul. Good, Besti. Good, pelan awas Besti.
haus kepanasan, nggak usah rusuh, nikmati perjalanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Soalnya kalau di like, di comment, di subscribe, nanti kontennya tambah banyak. Oke, support atuh brother, gaskeun.